أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل البني آدم بالعلم والعمل وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته misalmini o milandi kistana la mono be ngureji mon ko wonti don wayder aduna hande ko honɗum min mari ko mi yewta inchallah en yewtay toujours fi leydi men din laginen parce que hiɗen andi toujours ko ɗum ɗon ɓuuri en aninde haray ko honɗum woni fi ɗum toujours ko fi angal yurmede enen guinéenɓe ɓen e angal famugol ko honnoppiji ɗin duwa yarugol mi daari ɗe balɗe ɗo ka facebook ɗo vidéo ka sagata wallina hino lancé kaaƴe hino piye kaaƴe e leɗɗe hiɓe watta pine e makko hibba essence sunna ko honto ɗum woni wadde ko ka leydi men lagine kaynete ɗon lambanji bo ko ɗon on sagata sunna woɓɓe inni ko wujjowo woɓɓe inni hari ko bandijo ko kamɓe warata himɓe ɓen jatta motoji tout récemment sakkito ɗum ɗo mi daari kadi publication go ɓe inni wonde majja ka jama on trompi hina bandijo hari ko étudiant jo gaynuɗo janngugol heɓi diplôme mon kono heɓali golle hari mo golla ɗon e salon de coiffure allahu akbar joni noon enen innuɓe hoore men ko en julɓe innuɓe ashadu an la ilaha illallah wa sadana muhammada rasulullah ko honno wawete ñalorma teɗɗan ñalorma suumaye wallingol bani adama piyen mo kaaƴe e leɗɗe watten ɗon pine sunnen mo hakkude mo e allah en innuɓe ko en julɓe hilandi noon woɓɓe goo innayi toon ka commentaire ji ko bandi kamɓe kadi ɓe wara yimɓe ɓen ko gonga kono adade qur'ana on tippinede nelaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam hari bandi no woodi har no wonno kadi bandiji wara ɗi yimɓe kono qur'an on innali hay nokku wondema si goɗɗo ko bandijo koyon piyumo kaaƴe watton pine e makko sunno hay nokku ɗum windaki sunne bani adama sunnugol goɗɗo ko allahu on tun taguɗo on ɗum wodani joni noon hiɗen inna tun ñando ñande leydi men no satti leydi men ndi no satti en yurmetaki en ala yurmete hay ko foti fannude allahu dali waɗi kadi karramna bani adama en teddini bani adama onon ko honno wawoton teppinirde valeur ɗum teppino valeur ɗum ha walli noon ɗum ka leydi piyonkaji e leɗɗe ha walli noon kadi pine hibbon essence sunno har on tigi no wuuri islam on ko inni wondema si goɗɗo wari himo hana warede si tawi o teyi pasi o wari kono noon e hoore honɗum warete koye hoore justice ko justice on kondanata mo wara mo si ɓe kondanimo ɓe haldi ko pandugol mo ko pandugol mo si haldama joni ko fellugol mo ko fellugol mo kono ko justice on kondanata goɗɗo wara mo hina enen population on piyata goɗɗo ka laawol ha wara mo har hay gouvernement o anda har hay justice on anda fimo wallahi jama musidɓe julɓe ɗum ɗon no hawni hina ko waɗete ko tikkere allah mawde noon tippot woni tippade hoore leydi lagidi saabu angal yurmede men den mo kala ka weetino trompa ɗimmojo mum hakikiɗe wano ɗi vidéo ji an sakkitiɗi ɗi mi sifani on foppo ɗin tromperiji ko feƴƴata lagine ko ɗum ɗon fof woni wadde hiɗen soñjade par ce que nelaɗo meɗen mouhammadu sallllahu alayhi wa sallam wiɓe maaki man lam yarham man fil ardi la yarhamu ma fi samai kala on mo yurmaka ko woni kon ka leydi ko woni ka kammoli ko yurmetake mo ko honɗum woni ka leydi ko honɗum yurmete ɗen goni ka leydi ɗo ko bani adama e yimɓe ɓen e kulle ɗen e leɗɗe ɗen e candi ɗin e sifa ɗin piiji hara en so paali leɗɗe ɗen par exemple fi soppugol tun fi bonnugol tun yen soppu leɗɗe ɗen tawde hiɗen besoin ni soppugol wano kadi leɗɗe wonde ka sera caɗ ɗen hara en soppali ɗe à 50 métre ka cangol nayi leggal ngal soppe par ce que andi sa soppi leggal ngal a wonay saabu ɓeɓingol cangol ngol ko sifa ɗin yurmedeji yurmeɗa bani adama on bani adama ɗimmojo ma yurmeɗa daabeji ɗin ɗum ko kulle ɗen yurmeɗa nature on leɗɗe e ko nande wana ɗum fof yurmeɗa sa yurmama ɗum ɗon ko woni gon ka kammuli kadi yurmetema ko woni ka kammuli ko allah e malayka woni toon nelaɗo maaki man lam yarham man fil ard la yarhamhu ma fi samai kala on mo yurmaka ko woni kon ka hoore leydi ɗo ko woni ka kammuli ko yurmetake mo joni noon daare enen kiiti men ɗin koko wonɗe wadde hino wonde yurmede wanno mi siforani on ɗa ɗe balɗe taxi maniɓe ɓen par exemple taxi métre ɓe ɓen ɓe ƴetta e goɗɗo saare ɓe inna ko ha madina ɓe woni arde ɓera ɓe tippina yimɓe madina
ɓeynatama ko ha aéroport ɓone yawde ɓe ara ɓe tippina yimɓe maɗɓe ɓe jeddo ɗon woɓɓe ɓeyna ɓe hewtoyta aéroport ko ha bonfi ɓe woni yawde ɗum ɗon fof ko fiya yoɓɓu peccanko ɓe wayla ɓen ɗon ɗon no ɓen ɗon tippore ɓe ƴetta kadi wo ɓeyna bonfi ɓen ɗon kadi naata yaw ha bonfi ɓe tippina ɗon ɓenna ɓe hewtoyta e aéroport ko ha besiyaɓe woni yawde ɓe rondo ɗon kadi woɓɓe ara ɓen ɗon kadi ha besiyaɓe tippina ɓen ɗon ɓen no yoɓaɓe ɓe rondito kadi ɗon woɓɓe go ɓenna joni kadi ko aéroport ɗum ɗo fof tawata ko trajet goto duwanɗa yoɓude kono ɓe yoɓinama ɓuuri trajet ji tati fi trajet goto sa hika bureau ji même chose sa ari a hollay diplôme ji ma ɗin mo arɗa tawɗa on fi embauche mo lanta ko mo hondo diplôme ko inta ko hombo immimma annan fof ka yewɗa o ɗaɓɓugol golle ko innete ko honto diplôme ko jannguɗa kon ko honɗum wawɗa ko honɗum wawɗa gollude kono enen lagine ko innugol ko hombo immimma ko monsieur kaari immimma awa ara ɗo si tawi ko diplôme ji ma ɗin holorɗa ɗum sot wuttu junngo ɓe junatama golle laamu ngun no jattude yimɓe ɓen no jattude laamu ngu yimɓe no jattidirde hay goto fewɗo ala subhanallah sa ndaari wano enen lagine population ko inete 10 millions ma 14 millions de personnes sa ndaari wano gouvernement o fof disons maximum si ɓe ɗuuɗi ha entre 2 millions et 3 millions de personnes ko woni ko gouvernement kon fof ene ko honno on 3 millions de personnes wawata fewnirde 14 millions de personnes heddiɓe ɓe si tawi 14 millions de personnes no fewno ɓen ɗon wawa fewnde 2 millions wonɓe ɓen ka gouvernement ma 3 millions wonɓe ɓen ka gouvernement kono si tawi population no ɓuni gouvernement ko honno gouvernement o kelɗirta andi toon ɗo leydi hay wotiri sansata si ɓuuri ɓaawo ɓiɓɓe leydi tigui ko ɓiɓɓe leydi watta ha leydi sansa goɗɗo yiwata nokku wara moƴƴina ka ma ko an kata to moƴƴina ka ma haray arde nden hakkil ɓurten yurmodirde ɓurten wallidirgol ko ɗum ɗo woodi ko nafata en kon si a yurmaka ko woni kon ka hoore leydi ɗo ko woni ko kammuli ko yurmetake ma wano kon ko wallin ɗon on ɗon ɗon tous les jours sondo depuis tan lansana kon ten hiyay souvent bandijo ka wallina sunna kono est ce que fi bandi no wallinede sunne ɓe acci pi wujjugol fi ɗum ma ɓe acci wargol yimɓe fi ɗum ɓe acci ali ɓuri duuɓi nogay ɗum no waɗede ça ne change pas en andi hina solution noon kala ko essaye ɗen seeɗa tawɗen ɗum no hina solution selen wota en continue kadi waɗugol kontingol e nden majjere tum ñande o ñande double majjere on bandijo wujji kono Allah on daali si goɗɗo wujji koye on tawi juuɗe makko ɗen si o wari koyo ware kono ko justice on kondanata mo wara mo na on waɗanta hoore mon justice goɗɗo waɗanta hoore mon justice e hino keli buy ka gueɗe joni wadde ka yimɓe warindirte ka bombu felle liɓete e yimɓe maaya kono hiyaali ka goɗɗo wallina piya leɗɗe ha ƴette pinere kadi takke e mum ɗo hara mo wuuri mo gertade fi yo immo doga hiɓe dampa mo ɗon kadi ƴetta essence walli juura ɗon sunna mo astahfirullah subhanallah katoɗen ruttoɗen e Allah hande Allah tawa tan e sifat ipiji enen guinen kon e wadde kon enen guinen kon e wadde kon no hawni ha feƴƴiti hino yurmi parce que ko majjere jande wonɗen e wadde si goɗɗo wari islam on no inni so tawi o teyke par ce que o wari koyo ware kono noon ko si tawi ko justice on ñaawimo kondanimo fiyo warmo lagine no hari no mari ko innete kon peine de mort mi hiitu récemment wondema ɓe aboli si tawi kadi justice on décidi abolugol loi on wondema loi nde pili en vigueur joni ko condamné à vie ko justice on décidata hina an décidanta hoorema ndara noon tawa on waraɗo ɗon woɓɓe inni wondema dey ko ɓe trompi ɓe wari mo hina bandijo jaka hari ko étudiant jo gayno université marko diplôme mo heɓa nalta hoore mum golle hari mo débrouille o ɗon e salon de coiffure haray wulen Allah ɓurten wulde Allah ɓurten yurmodiren wallidiren wanno no andirɗon noon nelaɗon sifor ko honno julɗo e julɗo wallidirta julɗo e julɗo koye wawa juuɗe mum wawa juuɗe ɗiɗi goya jungo loota goya jungo goya jungo loota goya jungo ma ɗum wawa mir si tawi o jiiɓi sima on patti on watti ɗon koccu on watti ɗon jaare ɗum joori jogodiri ko noon julɗo e julɗo duwa jogodirgol ɓurten wallidirgol surtout ma kadi ka suumaye ɗo ɓurten ittugol sadaka ɓurten wallidirgol hara na wallingo goɗɗo ñalorma teɗɗan suumaye sunna mo subhanallah hara mi accirni vidéo on ko andintingol ɗon tun wondema
konko wonɗen e wadde ɗon wallingol bandeji ɗin piya ɗi ha ƴetta kaaƴe e leɗɗe piya mo ha waɗa essence ɗon sunna mo hara islam o wiya ɗum julɗo hana wadde ɗum en vrai dire julɗo hana waɗgol ɗum ko islam on inni ko yo ñawumo condamnomo son condamnama mort justice on condamnama mort ɗum ko golle justice on no hina golle men enen haray meccirni en sa'ati araji ɗin kadi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh